साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. EMI barina kunai, which means deprivation of salary on time or delayed is actually violation of basic human rights. And government some strong message khainai tabo sing amno malai phainai CU by kok salainai bokok samani ulo sing haine hai tamo salaika condition tamo norno taise saklai finai चीनी मास डेपुटेशन ने रास्ता kaisa deputation rijaknai chief executive officer TTAADC ni aro tamlai hini himaba chung saimano je Tipra Autonomous District Council area deprive ngi tongmani tabugle boroni je regular salary je mana tongmani amo porjonto tini joratei mayako haini bagino je Tipra Employee Federation ni through te CU ni through te chung state government no message pass khaina na ayo je o je salary rogno timely without delay ko release khaina ni bagai tamni himala khoroksa employee ni logi borni poribar tongo borni jaiti gusti tongo besajak besala jotono pornai rok tongo baksa loan ajak tongo house loan gari loan oma hingka ke EMI barina kunai which means deprivation of salary on time or delayed is actually violation of basic human rights. And government some strong message khainai tabo sing amno malai phainai CU by kok salainai bokok samani ulo sing haine hai tamo salaika condition tamo norno taise saklai finai Tabuk Sharnakamal Udaipurabo 28 June Sharnakamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Prirama Pandawa Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora Lucky draw Salbrum Tongo Rangchak ni pusha Joto Manei Paimani Logiwo Tongo Rangchak ni pusha Sharnakamal Jewelers ni Sharna Barsha ni offer Chengnai 28 June ni simi 17th July jora Mega Lucky Draw Tongo Kainei Scooty Lucky Draw Tongo Kainei Chisa Home Appliance Flat 100% Khaiklemong Hirani Kanmaneni Bainawo Flat 25% Khaiklemong Rangchakni Kanmaneni Bainawo
যত মানি পাইমানি লগিও সকাত বরে জাকনাই তেই কচাম রাংসাকনি কানমানি স্লাयै কতাল হলমাर्क गोनां रांसाक पाइनानि शेब बरे जाकनाय सालब्रुमनो सिनि अ शोरूम खुलुकजाक दंनाय नरक जतनो न खाबाय लामसुबो স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনি স্লাই তেইবো খাচু। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।